वेज रोल, चिकन रोल, किस्म किस्म का रोल बनाने के लिए ये रेसिपी दे दी आपको। ये आपको और उसमें कोई स्टफिंग्स क्या डालना है वो भी देना है। चिकन रोल, मटन रोल, पनीर रोल ये बनाने के लिए अलग से उसका सब्जी पका लेना है, स्पाइसी करके सूखा सब्जी। আমরা প্রথমে দেব নুন, হ্যাঁ 1 চামচ চিনি অল্প, বাস। এবার এর মধ্যে একটুখানি খাবার সোডা দিয়ে এটাকে আমরা এবার তাহলে ভালো করে মেখে নেব। ডিমটা আমরা ওর মধ্যে ডিমটা ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে এটা এবার দিয়ে দিয়েছি, এবার ওটা দিয়ে মাখবো। এবার যদি আমরা মনে করি এর মধ্যে দুধ দেবো বা টক দই দেবো এখনই দেবো। যদি দুধ দেবো পুরোটাই তাহলে জল দেবো না, জলের তলায় জল লাগবে না। এখন আমরা যেহেতু দুধ দই কিছু দেবো না তাহলে জল দিয়ে বাকিটা মেখে নেব। এবারে গোল্লা করে আপনারা গুলিগুলো আগে পাকিয়ে নিন। ये लाछा रोल बनाने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसमें ऑयल छिड़केगा, तेल छिड़कने के बाद उसको हम ड्राई फ्लोर और फ्लोर पाउडर उसको छिड़क के उसको लेप देगा। उसके बाद ये फोल्ड करके हम गोला बनाएंगे, तब फिर उसको बेलने से हमारा रोल बनेगा। अभी इसको गोला बनाना होगी, अभी इसको हमें बेल के रोटी बनानी है, फिर उसको फ्राई करनी है। ঘোরান ঘোরান, ঘোরাতে থাকেন, হ্যাঁ ঘোরাতে থাকেন, না ঘুরলে ভালো মতো সাইড ফাইড ভাজা হবে না। দেন পাল্টি, এবার ডিম দিন, ডিম দিন, ডিম দিন, ওইটা চামচের পেছন দিয়ে ভালো করে আস্তে 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 গোল করে ঘোরান, উল্টান দু হাতে ধরে, ওইটা দিয়ে ধরুন, ধরে মাঝখানে করবেন। करके भी आप ये तावे में भी इसको फ्राई कर सकते हैं, कढ़ाई में तावा में कुछ में आप इसको फ्राई कर सकते हैं। फ्राई करके इसमें हम आप उसको स्टफिंग डालेगा। क्या डालना है उसमें, वो जो खीरा का कुची, गाजर, प्याज, टोमेटो सॉस, चिली सॉस, ये सब वगैरह, बादाम, पीनट्स, ये सब हम इसमें डालेंगे। और थोड़ा काला नमक, नींबू का रस, ये सब हम इसमें डालेंगे। थोड़ा हरा मिर्ची भी दे सकते हैं इसमें अलग से, आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। अगर इसमें चिकन पनीर इसको बनाना है तो सलाद कम देके उसमें वो पका हुआ चिकन, मटन, पनीर कुछ भी आप डाल के, सोयाबीन कुछ भी डाल के इसमें रोल कर सकते हैं। जो डालेगा उसी का रोल हो जाएगा। পরপর সাজাবে এরকম দিলেন তো এটা সুবিধা, একের পর এক আপনি মনে মনে দিয়ে দিতে পারেন। পরপর আপনি একের পর এক এরকম লাইন দিয়ে সাজিয়ে নেবেন, পুরো চলতে থাকবে তাড়াতাড়ি ঝটপট। এইবার এই ফোল্ডটা হচ্ছে মেন, এদিকে রাখুন, এই ফোল্ডটা হচ্ছে মেন। এইটা হচ্ছে এইখানে দিলেন, দিয়ে এই যে দিলেন না এইখানে একটা এই ভাঁজ দিয়ে দিলেন, বাস আর কিচ্ছু না। এইটাই হচ্ছে কি টাইট হবে, ওটা ধরলেও বেরোবে না। এই তলার কাগজটা স্লিপ করে বেরোবে না।